अस्सलाम वालेकुम मलगरो अबल शपा नवाज शरीफ मुल्क ته واپس راو خو هغه په یو جلسه نه پس هغه یو جلسه او هغه جلسه کې هغه کمی خبرې وکي نو دای متعلق د عوام سره ده او د سینیئر صحافي ارشد بټي دای متعلق سویلی دي دا ویډیو تاسو وګورئ ना कोई विजन ना कोई रोड मैप, बेमानी बातें बेरब तकरीर। इरशाद भट्टी ने नवाज शरीफ की तकरीर का खुलासा बयान कर दिया। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी का कहना था कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में बहुत सी लायानी बातें की। जिस तरह उन्होंने कहा कि एटम बम हमने बनाया, तो क्या भुट्टो से लेकर डॉक्टर AQ खान तक सारे लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे? और क्या नवाज शरीफ गुजरावाला से मशीनरी लाए और चागी में सुरंग खोदी और एटम बम बना दिया? सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने कहा कि बिजली महंगी हमने नहीं की, तो क्या कायदे आजम बिजली घरों के महंगे मुआहदे करके गए थे? और नवाज शरीफ ने महंगाई और गुर्बत का रोना तो रोया, लेकिन अपने भाई की 16 महीने की वो हुकूमत जो बदतरीन महंगाई और बदतरीन गुर्बत में कौम को छोड़ गई, उसका जिक्र ही नहीं किया। सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने कहा कि नवाज शरीफ से जिस तकरीर की तवक्को की जा रही थी वैसी तकरीर नहीं थी, क्योंकि उनकी तकरीर में ना कोई रोड मैप दिया गया, ना कोई विजन बयान किया गया और ना कोई पॉलिसी दी गई। सिर्फ बेरब्त बातें और बेमानी तकरीर। ویډیو تاسو کتل امید دی چې تاسو به مطلب خښتې ځکه چې د راغونو د PDF چې دی کله جوړ کړی وي نو دا واغه PDF دی چې لکه ټول عمر یو بل پسې دیو بل د ګریوانونو نه راخکل او 16 میاشتې د ضرور وزیر اعظم نو باغم لګي خبرې وکړه چې ستارو کومه تبعی را وسته ملک دی باره کې د سونه وی امید دی چې دی ویډیو نو تاسو پوه شئ چینل باندې چې څوک نیوي دي زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب